A ver, vamos a ver las misiones. Vale, habla con amigos que puedan ayudarte a derrotar a la cacería. Ya estamos casi al 21. Se supone que ya el 22 es cuando tenemos que buscar a nuestros camaradas para luchar contra la cacería. Por eso yo tenía aquí unas cuantas misiones secundarias que digo, bueno, pues puedo ponerme aquí a hacer misiones secundarias y tal. Aquí hay algunas de puñetazos. Aquí está lo de la Filipa. Podríamos hacer esta de Filipa. Y así vemos algo del personaje. Pantallazo azul en medio del combate más jodido de los juegos. Dios, qué putado, tío. Qué mala suerte. Having trouble? Nothing fucking but one plowing trouble after the other. 5 horas, sí. Who are you? Resuelvo problemas. A means to solve your troubles. Radovid sent me. No, it's you. Been waiting for you. Word was you hadn't been able to get inside. Till yesterday, when we found this. ¿Qué es eso? Doesn't look like much, but it's got power of some sort. Tiene un Opens the poder de algún entrance. tipo. Abre la entrada. Pues dámelo, ¿no? Great. I'll take that now if you don't mind. Here, choke on it, you twit. Dios, yo ayer tuve una racha en el LOL. Qué mal, qué mal. Philip is still Qué inside. partidas más malas That we ayer. don't know. Only certain thing is she was there at some point. Certain? How's that? We've been after her since Lochmuin. Poking out her eyes weren't enough. Radovid should have gutted her there and then. As it is, she turned into an owl. Escapó and convertida en fled. lechuza. Flew across Kedwin and Redania, then tucked herself away here. What can I expect to find inside? Everything, anything. It's an old elven Es un temple. antiguo the witch templo Eilhart élfico. turned into a Donde está hideout. Filipa. ¿Os acordáis, no? Filipa. Look at 'em. Filipa Fell sale en into la some serie de magic The trap. Witcher. Then monsters attacked him. Barely got out alive. Sale un señor ahí hablándole Any a of your men still down there? un búho. Búho, Dozen una or lechuza. so went in. They's all that Está ahí, came tal, out. Pascual, Pascual, tal, no Rest sé are qué. probably dead. Y esa era Filipa. Time I saw if Philip is still in there. Y me ha mandado a buscarla y Don't a count on matarla. anyone going in to retrieve your corpse. Así que busquemos. That cut. Perfect hideout. For an owl. Be a bit harder for me to move around. Un mecherito o algo, exactamente. ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Ese símbolo de ahí. No tengo ni idea. No lo sé. Yo sigo por aquí, por la puerta. Portals. Great. ¡Ah! Just probably Portales. messed with Con lo que me gustan los portales. them. Who would have thought? Me gustan los portales, me mareo. El Gerardo es como yo en los medios de transporte. Eight No me portals. gusta coger el barco. My stomach turn. Los alza me marean. A remix. It's edge afraid. This is an owl feather. El miércoles llegué a clase en mi tutoría. Primero le habían amenazado, otro zumbó a dos y al repetidor no se le ocurre otra cosa que quitar la puerta del director. Le cogen la puerta del director, se la desmonta y le ponen jaja calvo. Joder. A ver, a mí pocas cosas me sorprenden porque yo he estado en mi instituto con gente muy conflictiva. Mis compañeros eran muy conflictivos. Neckers. Conflictivos de, yo qué sé, de inundar. ¡Eh! Hijo de la gran puta, me acaba de matar. Me acaba de matar el bicho.
Que te he visto aquí, pedazo de cabrón. Neckers. Might have expected as much. They love places like this. Tío. ¿No hay más? No. Stay back. Not one step closer. ¿Y este? Sheathe that before you hurt yourself. Guarda eso antes de que te pinche, You're anda. that witcher Guárdalo. the king was supposed to send? Guessed it. You should know by now how dangerous this place is. On a wait up above with the others. Not a chance. Those cowards ran at the first whiff of monsters. I made a stiffer stuff. Besides, something big's set to happen here. I just know it. I learn what it is. Radovid will Sí, appreciate sí, it. 2 King medallas te will va a dar. promote me. Maybe 2 give me a medal. medallas. ¿Te llevaré fuera? No, yo voy a buscar a Filipa, que salga él, ¿no? Can't rightly know. Sure, we Entramos searched unas a cuantas few cuevas, caverns, pero hay muchos rincones but in nooks abound. ocultos. If someone wanted to hide in here, they could easily. Even if they weren't an owl. No quiero sacarlo, sinceramente. O sea, quiero What's the irme big a event that's supposed to happen? por esa señora. Don't know the details, but I came across Philippa Eilhart's notes. Encontré las notas de Filipa. Mentioned Ida Emian, Margarita Low Antillo, Francesca Finderbear, and Fringilla Vigo. As I see it, they ain't to me Fringilla. All Ojo. right. Let's get you out of here. here. Told you already, no chance. Besides, the teleport's power cell, I broke it off. We've to wait till they come for us. Got no choice. Nobody's gonna come for us. Give me the crystal. I'll get us out of here. But the monster... Acabo de caer en I'll una defend cosa. you. ¿Para qué cojones he Well, if you activado los subtítulos si el juego está en inglés? Si entra alguien hablando en inglés, la gente lo va a entender. Soy gilipollas, bueno, da igual. No time to argue. Give me the crystal. Over my dead body. Have it your way. Oh, you go. Ah! Let's do this quick. Pero si el juego está en inglés... tonterías. Right. Enough. I'll give you the damn crystal. Vaya puñetazo le he pegado al tío. Out of my way. A ver qué hay por aquí. A remix. It's edge frayed. This is an owl feather. Esto está muy oscuro. ¿Por qué siempre está oscuro? ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! ¡Más un XP! ¡Más un XP! ¡No! ¡Más un XP! Me he vuelto a matar. ¿Qué pasa con esta zona? Pero si no hay tanta altura, ¿cómo se mata? Es que me parece que está tan mal. Está tan Should mal. work now. Esto del juego, tío. Portal. Que se mata cayendo de una altura ínfima. Y cogemos otro portal. Y el brujero me va a echar la papilla aquí, ¿eh? De tantos portales. Must have been her laboratory. Uy, 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 lo que hay aquí. Voy a ponerme la señal de Igni. Oh, oh. ¿Qué es eso? Oh, yeah. Gotta have a sentry. Of course. ¿Qué suena ahí? ¡Ah! ¡Que me tira bola! ¡Ah! ¡Que me quema, hijo puta! Oye, 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 oye. Pero ¿y este bicho de fuego que me... ¡Ah! Oye, ¿me deja marcarlo o qué pasa? Ah, sí que tenía gato. Hostia, tú. Porque me salía que no tenía nada de gatos y sí que tenía una.
verdadero golem de Willy Rex. Ese es. Bed, table, a few chairs. Modest, but a home nonetheless. Hombre, modesto, yo qué sé. Es una mierda, Gerardo. Es una castaña, te voy a decir. Hola, gente. You're alive. Pues claro que estoy vivo. Find anything? No. Cremated notes, a necker Gracias nest, por el follow. rats. Nothing interesting. Why don't I believe you? Qué pesado. ¿Cuál es tu problema? Dunno. Your problem, I guess. Oh, you're wrong there. Grab him! Not your ¿En serio? Joder, qué pesada la gente, macho. Déjame en paz, tío. Voy a meterle fuego a todo el mundo. A dar por culo. Venga. No a la mierda. Toma. This is the ship of His Majesty Radovid V. Voy a verlo. I want to see the king. It's about Philippa Eilhart. If that's the case, come with me. But no Qué sudden pesado moves. eres. Cállate ya. Got my eye Déjame en on paz. you. Amigo, no estaba Any Filipa. progress? Have you found Eilhart? No, pero he encontrado este cristal. No, creo que está muerta. Creo que está intentando recuperar la vista. A ver, creo que está muerta. No sé si está muerta. El cristal, no le quiero decir nada porque se lo voy a dar a Jenny. Wasn't where Sí, your tengo man los DLC. said, but I did find signs of someone doing medical experiments there. Oh, that's something. Think Philippa tried to restore her eyesight. Verily. Las Empty cuencas de los eyesight ojos suit her vacías so le much quedaban muy better. bien. So, What? have you any proof? Es que me va a pedir que le dé el cristal, ¿verdad? Pero no quiero darle el cristal. Bueno, voy a enseñarle el Got cristal, yo qué this sé. crystal. If I'd wanted a shiny bauble, I would have gone to a jeweler. You were to bring me Eilhart. This is a megascope crystal. Thank you. The mages Gracias you por el keep in follow. prison should be able to extract something from it. Yes. Oh, at last. They might prove useful. Thank you. Not exactly what I Más que tú expected, seguro. but very well. You've earned your pay. Now forgive me. Have affairs to which you must attend. Vale, ahora sí me voy a ir a Skellige. El mapa. Vamos a ir por aquí. Y ese señor... ¿Dónde ha dicho que estaba? Ha dicho que estaba en Skellige. Me marca que está aquí, o sea que no está allí. ¿Está en este sitio? O... Pensaba que tenía que ir a la Skellige por él. Pero el tío está aquí, se supone. Su cruz, cabrón. Should interject. Está pegando con la gente. Pum. What the fuck are you doing? We weren't done conversing. La conversación. Conversation. Not your plain business. You need a smack, is that it? ¿Su cruz te meto? ¿Su cruz? ¿Pero que he venido a hablar? Pues toma conversación. Toma, con mi puño, derecha e izquierda. Mira cómo te hablo. ¡Hala! El don de la palabra. Sorry, but you asked for it. I'm Geralt.
Sucrose. Da igual si no me hace You daño did el well, tío. mate. No me hace nada. An ale to patch things. Come, we'll talk Esto es inside. cosa de los hombres. Primero se pegan puñetazos y luego se invitan a cerveza. Yo estas cosas no las entiendo. ¿Qué tal, Max? Buenas noches. ¿Cómo estás? What brings you here, Geralt? O sea, sinceramente, os prometo que en muchas ocasiones de mi vida he visto a hombres pegarse de hostias, plantarse puñetazos ahí por la cara y al cabo de un rato invitarse a una cerveza. Eso de verdad que mi mente no es capaz de procesar cómo llegas de estar dándote de hostias con un señor a invitarlo a una cerveza. Looking for a bodyguard. Pero lo he visto muchas veces. Interested? Why not? If there's coin in it. Well, there isn't. Not Todavía yet. no te voy a pagar, tío, yo qué sé. So we're to barter. Favor for a favor, huh? I'm gonna kill you, Hattori. Yeah, I guess. What did you No te have va a in salir mind? caro el Hattori. My brother-in-law owes me some coin. Get it back and we'll talk. Mi cuñado me debe algo de dinero. ¿En serio? O sea, You're joking, right? No thanks. You change your mind, you know where to find me. ¿en serio? Bueno, venga, yo qué sé. Voy a hacerlo. Greetings. Aye, Me aye, lo he Geralt, pensado. how you doing? Venga, que sí, la deuda de tu cuñado, What do vale. you want me to do? If I'm to work for you, you gotta tend to the merchant and the port. Tend to it? Get me coin back or smash up a stock of mead. Not thrilled, but so be it. ¿Cómo tengo que ir haciendo un favor por otro favor, por otro favor, por otro favor? Hey, Whitey. Why'd your hair go white? Whoa, 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 whoa. Stop flexing like that. You're making ¿Qué me hablas? nervous. Cállate, estúpido. Deja en paz. Greetings, Ibier. Geralt, you return safe and sound. I do. Sí, hijo, sí. You doing all right? Never better. Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going up in flames. Glad to hear it. You've no notion how glad I am. Have no need of sucrose anymore and can devote myself to what I Tu amigo truly y love. vecino, el I thank brujero. you, Witcher. ¿Ya puedes trabajar en paz? So Venga. now can you craft me something Dame una espada. extraordinary? Naturally. It is what we agreed. Give me a few days, then come by for your new sword. Ve a ver a Hattori más tarde a ver si ha terminado tu espada. Más tarde, en plan... ¡Eh! Gracias, Rompocrack, por la sub. Muchas, muchas, muchas gracias por esos 21 meses. Thank you, thank you, thank you. Ya tenemos la alerta otra vez. La alerta buena. Tucu, 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 tu. Greetings, Ibier. ¿Has terminado mi Greetings, espada? Geralt. How might I be of help? My sword ready yet? It is. Behold and admire. Joder, ¿ha terminado la espada en literalmente 20 horas? Well, this was worth the wait. Thank you, Ibier. It is I who thank you for everything. No sé, qué So velocidad, ¿no? La espada tiene que ser increíble, ¿no? La espada tiene que ser tremenda espada. Más 15. Bonificación al daño por... Bueno, es mejor que la mía. Ya con eso me sirve. Y de lo demás que tengo, esto es todo para vender, ¿no? Esto es mierda, mierda. Todo para vender, para vender. Porquería, porquería. Virote de ballesta, pero si es que esto no lo estoy utilizando yo. Estos guantes, no, son peores que los míos. Bueno, pues una espadita nueva, ¿no? Yo qué sé, nunca viene mal. Además hemos subido de nivel, con lo cual ahora, con el nivel 21, sí que podemos ponernos a buscar aquí a la gente. Vamos a ir a hacer esto. Nos vamos a Skellige de nuevo. ¿Qué tal, Guawatch? ¿Cómo estás? Os recuerdo que esta semana, perdón,
Todos los que os suscribáis entráis en el sorteo de San Valentín, que es una caja llena de chocolate. De chocolate Kinder. Así que si os gusta el chocolate, podéis participar si os suscribís. Y que podéis suscribiros gratis con Prime. Sí, Rompocrack, estás en el sorteo por haberte suscrito. Estás en el sorteito. Bueno, tú y todos los que estáis suscritos ahora mismo. Y el sorteo es para todo el mundo en el que haya Amazon, porque es a través de Amazon. Así que... Uma, Uma. ¿Os acordáis de Uma? El bicho ese feo. El hombre más feo del mundo. Uma. Qué bicho más feo. Estoy muy lejos de ese sitio. Oye, qué bonito es este sitio, me gusta muchísimo. Buenas tardes. ¿Qué me marca aquí? Habla con Armiño. ¿Y Armiño? ¿Dónde está? ¿Debajo? ¿En la cueva? Tiene pinta, ¿no? Sí. Hola, Armiño. Armiño, ¿me ayudas con la cacería salvaje? Creo que este no me va a ayudar, ¿no? A wild hunt? Are you certain? So, you found Ciri? I know where she is, and the wild Sí. hunt will also learn that as soon as I find her. ¿Me va a ayudar? Ah, sí, sí que me va a ayudar el Armiño. Pensaba que me iba a mandar a la mierda. Thank you. Vale. No need. I raised the girl and I've still a duty Yo eduqué a to esa her. chica y protegerla es mi I shall deber. see you at Perfecto. Terminamos. Genial, pues tenemos a otra persona que nos ayuda. Maravilloso. Vamos a ver, ayuda a... No me marca dónde es esta misión. Ayuda a Ceres a resolver el enigma de la locura de Ubalric. Pero no me marca dónde es esto. Ayuda a Yalmar con su expedición para matar a la gigante. Este sitio me parece precioso, tío, de verdad, me encanta. Es muy bonito. Es muy, muy bonito. Vale, aquí tengo la otra. Puedo seguir por ahí. A ver, no sé, el señor se mostraba muy reacio y muy cabreado antes. Yo digo, este no me va a ayudar ni de coña. Pero bueno, parece que sí. Viaje rápido. Viajemos, vamos a viajar aquí arriba. A hablar con Kratz. Ya vamos avanzando un poquito en las misiones para llegar hasta Ciri. Ya queda menos, Ciri. Todavía nos queda bastante, ¿no? Para llegar a Ciri, pero bueno. Ya va quedando menos. Joder, qué sitio más grande. Hola. Wanted to talk. ¿Me ayudas? This isn't easy, but I need to ask you a favor. A big one. Tell me, friend. Ciri, I know where she is, but I also know that as soon as I reach her, the Wild Hunt will know I did. They'll come after us, attack, and we'll need to respond. Y van a venir y nos vamos a liar a putazos. The black ones first. Now wraiths. Tráela aquí y lucharemos contra ellos. Vale, perfecto. We'll face them in battle.
Solo podremos luchar contra ellos en Carmoren. Can't risk your men's lives. Kaer Morhen. Así que todo el mundo para allá. Nowhere else. Kaer Morhen is hundreds of miles away. To move an army there would take weeks. Not to mention, Amigo, pues viaja por un portal, yo qué sé. Geralt, forgive me, but I cannot do it. I understand. Vaya. Won't take up any more of your time. Farewell. Me ha dejado tirar el colega. Won't Amigo. let you leave empty-handed. I'll help as I can. Come with me. Ah, bueno, algo me va a dar. Una espadilla o algo. Beautiful craftsmanship. Olé, pero ya tengo una nueva, ¿para qué quiero otra? Not I. King Erland Uncrate did. Erland Stonefist. So this is Winter's Blade. Ojo, que me va a dar una espada en plan polludísima, ¿no? Forged in Mahakam, tempered in dragon fire. Been in the Uncrate family for centuries. And now, Esa espada es mejor it's que mi yours. espada, seguro. Thank you. This can't be easy for you. I appreciate it all the more. Está ahí en plan, no quiero cogerla, ¿eh? May it serve you well. Send those specters back where they came from. That's my intention. Farewell. Bueno, no nos va a ayudar, pero me ha dado una espada. A verla. Es peor que mi espada. Veamos. We'll be done in a moment. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, Está calentando la manita. it's about you defeating a snake, Jarl. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Está muy guay. ¿A que sí, Looking for Max? Ceres. Mola un montón. Heard she stayed here. Uncrate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Enough of the questions. Amigo. Tin, 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 tin. Muchísimas gracias, Guaguas, por la sub. Muchas gracias. Thank you, te agradezco muchísimo el apoyo. Que sepas que por suscribirte entras en el sorteo de San Valentín, que es una caja así, enorme, llena de chocolate Kinder. Así que si te toca, te escribiré para que sepas que te la llevas tú. I'm looking for Ceres. Any idea where she might be? I hope she's gone to the village. It's been a time since she visited. She wished to speak to our folk, but But I worry she might have gone to Jarl Udalric's old Udalric. home, though I tried to dissuade her. Clan Brockvar have something to hide from the Uncrate? No, it's not that. The house is a strange ¿Otra casa embrujada? ¿No va a ser Many otro believe criaño? Great. ¡Ay, los criaños! Houses. ¿Podemos tener un criaño de mascota? ¿Puedo tener un criaño? She had a long talk with the Jarl. Seems she wanted to. ¿Alguien sabe dónde puedo adoptar un With criaño? Forgive me. I must go to him. A Que promising no son start. feos. La belleza es algo subjetivo. Remember that storm caught us in Ald's Bay? Y a mí los criaños no me parecen feos. Me parece que son cookies a su manera. Hostia, Ceres. Ceres. Passed out. Gotta get her out of here. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt, why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword.
Where's the sword? I've got to go back. You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to. You have to tell me what's going on. ¿Por qué has entrado a la casa? A Why'd you ver. go in there? I wanted to help Udalric. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have if I'd only found the sword. So what's this sword ¿Qué all espada? about? ¿Qué dices? Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brokvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. Vaya When his castigo, ¿no? punishment ended, he and Aki Joder. sailed out to fish. A mí me matan del miedo, vaya. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Vaya, y se He mató. his brother until it was too late. Didn't ahogó? hear, or didn't want to hear. Some folk on the isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Muchísimas gracias, Cardinal. Muchas gracias por la suscripción. Bienvenido, bienvenida, y te agradezco muchísimo tu apoyo. Muchísimas gracias. So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die. I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. Seguro que va a ser algo Something más doesn't add complejo up. de lo que esta What's tiene en that? mente, Aki seguro. drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Qué Udalric. fácil, ¿no? Sí, No pues venga, chance. vale, ok. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Amiga, estate quieta, coño. Quédate ahí un momento que voy a coger yo la espada. Un poco así demoníaco. So, did you find the sword? Sí. I found it. Let's go. After you, then. Horridly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. Conversación tan extraña, ¿no? Couldn't help overhearing your conversation. No worries. It's no secret. All in the Isles know Jarl Udalric hears the voices of the gods. These voices you hear. The gods, their voices. No son los dioses, se trata de tu hermano, que te está hablando en forma de espíritu. More likely this is somehow related to your dead brother. What? I told Geralt of Aki. We concluded that That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Yo dejé que se fuera. Yo dejé que se fuera porque... A ver, es que ella quería defender a los magos y salvar a todos los magos y todos los brujos y toda la gente. Y estaba ella ahí con su misión y con su mierda. Y bueno, primero le comí un poco la boca. Poco en la fiesta, nos dimos un poquillo el lote. Pero después le dije, venga, tira.
Pero primero le pegué un morreíto así timidín. Angry you want to make peace with your brother? Are the Muy- gods of un Skeleton that poquito. cruel? They are that just. Justice demands you return to the dead what is rightly theirs. Pensaba que era un peluche. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's return to his remains. No. Sí, a la mierda la The espada. gods, they'll be angry. I feel it. Te lo está Fear inventando, not, ¿eh? Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Te diré qué pasa si le dices que se quede ya que le dijiste que se fuera. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. Cuéntamelo. No me importa que me spoiléis porque no sé si me lo volveré a pasar como para llegar a hacer eso. Me pasaré los DLC, pero otra vez en los juegos, no lo sé. Así que igualmente o me lo cuentas tú o lo veré en YouTube, así que no importa. Este sitio es muy bonito. Gerardo, que te me vas a matar. Estate quieto, por favor. Baja despacio, despacio. 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 Si te la hubieras quedado en la torre, se la zumba. No va a pasar ya que elegiste a la Jenny. No, yo es que, sinceramente, me encantaba, pero es que Jennifer tiene con él una química que es demasiado. Tienen una atracción que es maravillosa. Entonces para mí era imposible. Hola, Deato. Esa misión más adelante tiene un boss secreto. ¿Esta misión? ¿Qué estoy haciéndome ahora? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero ojo que me encantaban las dos, la verdad. Ey. ¿Qué es esto? Nota, llave con llavero y muñeco de magia negra. Búsqueda del tesoro. A ver. Mira, ¿qué colores me recomiendas para un kit de KitKat? Para el Mars Gaming 60 blanco, el MK Mini. El MK Mini es el que yo tengo. Y... buah. Yo le pondría unos tonos... Es que yo lo he estado pensando. De hecho, he estado mirando últimamente algunos KitKats para cambiárselos. Y... a ver, ya lo que encaje un poco con... con tu setup, ¿no? ¿De qué colores tienes tu setup? O sea, ¿qué colores te gustan para decorar el setup? A mí, por ejemplo, la combinación de rosa y verde me encanta. Me parece chulísimo la mezcla. Un tono de verde así como verde agua y un rosa chicle me parece una combinación chulísima para las teclas con lo que es la base en blanco. Me parece súper guay. Pero ya, bueno, eso depende un poco de eso, de los gustos que tú tengas. Me tengo que meter para abajo, ¿no? ¡Una sirena! ¡Hay una sirena, gente! Que tengo que pegarle con ballesta, ¿qué me estás contando? No. Quiero irme. Quiero subir. Sí, son malas. Es que no... Ay, que me la he cargado ya.
Quiero subir, quiero subir. Respira. ¡Cerda! Ah, la he hecho mierda. Hola, Rafa. Mars Gaming no vende kits de keycaps, no. No tienen. Mírala, la sirena. Pero tú le pueden poner las tetas más gordas. Oye, ¿y no puedo lootear a la sirena? ¿No puedo lootearla? Parece como un trozo de papel en el agua. Qué feo, ¿no? Tengo que bajar al fondo. Supongo que aquí, ¿no? Estos son los restos. Vale. Para arriba. Bueno, veremos. No puedo lootear a las sirenas. Voy a pasar otra vez por encima, a ver si tal. Pues yo me voy a comprar los packs de keycaps de AliExpress. Vamos, los voy a probar, a ver qué tal. A ver qué tal encajan. Y cuando me lleguen te digo, pues, estos me han ido bien o no, no me han ido bien o lo que sea. Pero yo supongo que sí, que deberían funcionar bien. Hola. ¿Subirás una historia? Sí, claro. ¿O no? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sacado el ojo? ¿Qué? What? Why do you do it? ¿Cómo? Was the will of the gods. A sacrifice for Aki. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. ¿Y si no son los dioses y son algún bicho que le habla mientras duerme? What did the gods want? ¿Cómo le van a decir los dioses que se saque un ojo? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch, you didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." Amigo. Yo creo que no son los dioses. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? Tienes un demonio. In my dreams, at times I see their form when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. No son los dioses. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. Demonio. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? Tiene algo malo en la sombra. ¿Lo habéis visto? ¡Ah! Es un demonio malvado. Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature. Very rare and es very un Heim. dangerous. It latches on Es to un them to H&M. commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory.
Está el método de los brujos o puedes intentar engañarlo. A ver, el método de los brujos. Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. Un bicho muy malvado, ¿eh? What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Well, maybe no one's thought up a trick that was good enough. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? Hola Alberto. Sí, me voy a quedar hasta tarde. Perdonad, intento no hablar entre cinemáticas porque así luego pues no queda raro en los vídeos de YouTube. Espero a que haya una pausa. Así pueden cortarlo y no hablo yo en medio de la cinemática. Es mejor, ¿verdad? Para los vídeos de YouTube. Llevo intentándolo de siempre que hago gameplays. En medio de una cinemática intento quedarme callada para que la gente pueda ver la cinemática en silencio. Y cuando hay algún parón, hablo. Puede que se muera. Udalric might not survive an entire night in the Heim. No. You think the Heim would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. And what about the other method? Pues muy bien, tenía ganas de que llegara el viernes por la noche porque me apetecía jugar, que hace un montón de días que no juego, tío. No he estado jugando a nada estos días, he estado solo jugando al LOL, echando Ranked y perdiendo Elo como una gilipollas. Y me apetecía mucho avanzar un poquito más en el The Witcher. Creo que te puede gustar el que encontré. Puedes poner enlaces en el chat si quieres, ¿eh? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. ¿Veis? Es un demonio. The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on Pero qué such things pesada as eres well. con Yennefer. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's ¿Qué le pasa a esta mujer con Yennefer? ¿Qué tiene que ver Yennefer? What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one ¿Y a ti qué te mind. importa? Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. Amiga, ¿tú quieres rabo? ¿Tu problema es que quieres mi rabo? Porque no estoy entendiendo yo esta discusión, este numerito que me estás montando aquí gratuitamente cuando yo a ti no te debo nada, ¿me entiendes? Es que, no sé... So to prove you wrong, I gotta do what you say now? As long as my name is not Yennefer, no one will call you henpecked for that. And remember, if we can't think of a good trick, we can Esta still tía do por it la anyway. cara, tío. Fine, let's try to trick the Heim. Good decision. Haunted house, the Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. Nos reuniremos allí, venga. Meet you there. Got something to tend to on the way. Fine. See you. No sé, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Sabes? Me ha dado hasta rabia, tío.
En plan, yo qué sé, ¿qué coño te importa a ti lo que yo haga o deje de hacer con Jennifer? ¿Me explica? ¿Hay algo aquí? Ah, cinemática. Siri. ¿Qué? No, it's Nah, impossible. no está aquí. Me estás Damn it. engañando. Oh. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. ¡Qué perro el demonio!, ¿no? ¡Qué perrillo! Ulrich must have been scared of seeing the creature just behind him. Con esas preguntas de Jennifer ahí, ¿a ti qué coño te importa mi relación? Entrometida. ¿Qué hace la loca? Take him. You must put him in the oven. Trust me. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Take care not to hurt the child. ¿Que meta al bebé en el horno? In the oven. Throw him in the oven. ¿En serio? Acabo de meter al bebé en el horno. Acabo de meter un bebé en un horno. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he hecho eso? Not good. ¡Mierda! No, gato, no quería. Ah, me he equivocado. ¡El demonio! La he liado, ¿verdad? Ay, no. Está bien. Aquí. The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. Joder, vaya plan más gore, ¿eh? You've been tricked. You must go. Vaya plan más gore, tío. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? Este se ha quedado... The Heim's gone, so are the voices that tortured you. Let's get out of here. Hola, Ultra, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? Que vas a estar bien, chiquillo, cállate ya. You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. Muchísimas gracias That's por la normal. raid, Ultra. Time was a Muchas parasite. gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy Parasites and buenas. hosts can be strong. Hello. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Supongo que Farewell. gracias, me dice el desgraciado, o sea... No, supongo que gracias, no, gracias. Gracias.
No sé, si esa señora lo que quería era ligar conmigo, tiene una forma muy mala de ligar. Lo siento, pero no quiero nada contigo. A mí me dejan las cosas claras, que yo soy una persona muy directa. A ver. Voy a hablar... Hola. What do you want? I'm looking for people from Undvik. They're dead. See now, I heard many survived. Stubborn, get your... What do you want to know? You there when the giant attacked? Aye, I was. One of the Jarl's personal guards. I failed him. Led no credence to what the priestesses said. That we'd be punished. For robbing the earth of iron. Forging it into blades that men kill one another with. That Freya would punish us. Perhaps they spoke the truth. Jarl of Undvik. Tell me about his death. Jarl Harald Houndsnout. His whole crew died that Murió night. toda la Wilmar, tripulación. Wilfred, and Wilhelm. Vaya, hombre. I reached them too late. Saw the giant dash Wilmar against a rock. He fell right beside me. All his bones broke, wriggling like a salmon on the sand. Harold was dead by then? What? No, Jarl fought like a bear. Slicing and dodging and hollering, then slicing again. Couldn't save himself, though. Vaya taberna de borrachos, ¿no? How did you manage to survive? Cállense, First coño, que I estamos heard hablando. The giant growl to those flying sirens. Damn me if he weren't giving them orders. Under stress, men see all kinds of things. I know what I saw. Rushed to help the Jarl, but one of the cunts sunk her talons in me, lifting me up. Tried to take me to their nest. ¿Le secuestró una sirena? ¿En serio? But I broke loose of her grip. Plummeted from quite a height. Crashed hard. Couldn't stand. Last thing I saw, swarm of sirens swooping down on the Jarl, thrashing round him. He yipped, he yelped, he screamed, he hollered. Then silence. The men escorting the women and the children to the ships took my unconscious flesh away and brought me to Ard Skellig. I should go. Pues gracias, amigo. Es una historia muy bonita, la verdad. Me ha encantado tu historia, es preciosa. Hola, mi gente. ¿Tú quién eres? I'm looking for men from Undvik. Yavors from the Isle, and I once cut those waters with nary a waste. Could trace you the shoreline in my sleep. A lovely excursion, if not for the bloody sirens. I'm the one to ask. Joder, sí que son molestas las sirenas, ¿no? A ver, son unos bichos inmensamente grandes, son grandísimos, como habéis visto antes. Pero tan fuertes son. Your love for the Ancrate fade that quick. That doesn't mind down there. Need to get to Undvik. Another thrill seeker. Well then, listen close, lest ye end in a watery grave. Sail out of port and head southwest. Watch for rocks. Las rocas protruding sobresalen del right agua outside como of the water. pinchas. You'll have to do some tricky tacking to get past them. Some of them shorter, just below the surface, so careful not to scrape right over them. They breach your hull, you're done for. Cause just a few minutes in that icy water makes a corpse. One time I remember... Stick to the point. Amigo, al grano. Eso iba a decir. Watch for the currents, because they can drag you off course. Dash against the rocks. Yo tenía pensado ir nadando. With a bit of luck, you'll land on the same beach where Hjalmar landed. Nice talking to you. Venga, amigo. Vete. Y cógete el timón. Perfecto. Ey, 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 ey. Dejen mi barco. ¿Me van a atacar de verdad al barco? ¡No! ¡No! ¡Písale, písale al barco! ¡Písale!
Casi me pillan, pero no me han pillado, gente. Voy bien. Voy a dar aquí una curva un poco. Me acuerdo que te conocí por Fortnite. Sí, mucha gente también me conoce por Fortnite. Al final yo le he dado mucha caña. ¡Ey! ¡Master! Muchísimas gracias por regalarle la suba, tía. ¡Ah! ¡Una ballena! ¡Uy, qué susto! Muchísimas gracias. Muchas gracias por regalarle la sub. Muchas gracias. ¡Coño! ¡Qué susto! ¿Me ha aparecido ahí un bicho? ¿Eso podía matarme? Me he cagado, ¿eh? Vaya alerta. Oye, mi alerta es maravillosa. Es un temazo. El día que hicimos el especial estuvo sonando el extensible, estuvo sonando el ti 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 ti. Yo que sé cuánto tiempo seguido y me encanta. Sí, es verdad, lo vi, que salía la canción en la radio del GTA. Qué bueno, tío. Hay una interrogación. Pero también hay bichos. Déjenme. Déjenme. Que no quiero morir. Me persigue alguno. Uy, qué vuelco. ¿Habéis visto cómo piloto el barco? Madre mía. Cómo maneja. Toma. Todavía me mato. El sonidito aquí en México antes, como en el 2010, lo escuchabas en todos lados. No sé, a mí me parece una canción muy chula. Está muy guay. Pi. A ver, que aquí ya puedo dañar el barco, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a buscar cosas. Musgo sangriento. Uy, se ve un poco lagado, ¿no? En esta zona. Se me ve un poco lagado. Aquí hay algo. Clan on crate. Una setilla. Me la llevo para mí. Una casa. ¿Una casa abandonada? Vale, mira, ya tengo aquí transporte rápido. Chachi. Ahí están sonando unos ruidos que no me está gustando a mí nada, ¿eh? A ver, las ruinas. Voy a tener pelea aquí, lo huelo. Lo siento, lo huelo. Voy a
Pasa con cuidadito que me mato. Hola. Otro muerto. La verdad que esta zona del mapa me parece increíble, tío. Es muy, muy, muy bonita. ¿Qué había? Había algo. Someone dragged a litter through here. Los sonidos, tío. Uf. ¡Míralo! Los bichos. ¿Cómo se llamaban estos? ¡Hostia! ¿Les da de comer? Gerardo, ¿qué coño hacemos? ¿Tengo que matar a eso? No, ¿no? Oh, oh. Uy. ¿Que me ve? Amigo, que soy el repartidor de Seur, por favor, déjame. Yo solo quería entregarle su paquete. To my dog with his pipe, to my two boys. I know that song. What are you doing here? Look, man. Another one. And so many times I've told him. What's that you say, Wilfred? Right you are. They never Amigo, learn. Wilfred At least está this one heard a muerto. song before he died. Why'd the giant spare you? Me and my crew and the sirens. We're helping him build a longship. Ah, I son threw the sirenas. sails Lo que and volaban went son away las at times, sirenas. and then the sirens fly out and bring me back. Why does he need a ship? Where's he want to go? Promise not to tell no one. I trust my men to take the secret to their graves. ¿Por qué están muertos? But you... Promise, won't tell anyone. Fine then. The giant's going to sail her out to defeat the gods come Ragnarok. The final battle for the world's end. She'll soon be ready. I'm looking for Hjalmar on Crate. Word is he came to this isle with a crew, aimed to defeat the giant. Oh, aye, saw him, as did Wilmar. Ese es Sure Wilmar. it's him. Wilmar's got eyes like a hawk. They stood where you stand now. Poor shape they were in. Leaf the Red, Folin, Viggy. And just between you and me, that boy's not quite right in the head. Oh, the young on Crate was here too. Más o menos igual de mal que tú, ¿no, amigo? They say where they were headed? Did they, Wilmar? Oh, aye. Aim to make camp in the old guard tower. Easy enough to Wilmar find. no es de muchas palabras. Stands in the middle of a valley, garden absolutely nothing. Try to come back for you once I found Hjalmar. Sound awfully sure you'll find him? Maybe you can kill the giant while you're at it. All on your own. Did the same to a man, aren't they, Wilhelm? All think themselves immortal. Yo me imaginaba que había una persona ahí porque he visto al gigante tirar un trozo de carne para adentro. Mind bring me some solid twine. You're like to find it in the village. Digo, And tiene que haber nails. alguien We're ahí. short on nails. Can you remember that? Nails and twine. I'll remember. Sí, sí. Te traigo una copa de Valentine también, si quieres. Sigo sin saberlo. Angry now. Angry big. Anda. Míralo. Nuestros colegas. No te pelees con ellos. Si son buena gente, un poco tontos, pero son buena gente. Cookie. ¡Ay, Cookie! Cookie.
¡Hostia! ¿Qué está ahí dentro? ¡Que hay un señor! I need that man. Me gusta que porque sabe tratar con ellos, en plan, hablándole de una forma súper sencilla para que lo entiendan. Play me for the man, then. If I win, I take him with me. If I lose, I'll jump in the pot too. Good! No bubble. First riddle. Me dan la vida, ¿eh? Eats, not drinks. Big he be. Steps big he. Big he bash. ¡Ey! Muchísimas gracias por la raid. Muchas gracias, Jinx Desu. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? Ser grande. Pasos grandes dar. Palos grandes dar. Un reloj. Una ballena. Un troll. ¿Qué puede ser? ¿Pasos grandes da una ballena? ¿Pasos? ¿Las ballenas dan pasos? Hola Jinx, ¿qué tal? ¿Qué estabas haciendo? Muchísimas gracias por la raid. En el Overwatch, hostia, tú todavía queda gente jugando a Overwatch. Increíble. Madre mía. Yo creo que todavía queda gente que guarda la esperanza de que el Over vuelva a lo que era antes. Con todo esto que ha pasado con Blizzard y tal. Mantenemos ahí la esperanza de que algún día vuelva a ser lo que era. ¿Qué puede ser? ¿Un reloj, una ballena o un troll? ¿Un troll? A troll, of course. Good troll. Bastante facilita, ¿no? Facilito el tutorial. I'm light as a feather, but even a troll can't hold me for long. Piss. ¿Qué? Riddle hard. Human cheat. I won fair and square. Stupid riddle. Feather. Troll not old. Not piss. Me encantan los trolls, tío. Me encantan. Can you walk? Oye, el pobre hombre. Let's get out of here. Bueno, pero se ha solucionado, ¿no? Que era lo importante. Pues nosotros andamos haciendo misiones de Witcher 3. You all right? Estoy ya con el juego más bien avanzado, pero bueno, igual estoy haciendo misioncillas secundarias. You saved my life. How can I thank you? I'm looking for Hjalmar. Hjalmar? Curious where he is myself. Him and the whole crew. Something must have happened. Otherwise he'd have come looking for me after I went missing that night. I know he would have. Wait now. Why are you looking for Hjalmar? ¿Dónde creía Hjalmar que estaba el gigante de hielo? ¿Cómo te separaste de los demás? How'd you get separated from the others? Had to watch for the night. Saw Egnar of Pharaoh steal Hjalmar's Hornwall horn. One he uses to drive away sirens. Bugger snuck out of camp. I followed him. No idea what got into that ginger head of his. Told Hjalmar not to take him with us 1,000 times at least. And? You catch up to him? Aye. In these caves. Bastard screeched so loud he drew the trolls. Me pusieron en Thought the adobo. buggers licked me right then. Dropped me in a marinade instead. Decided I was ready to cook today. Would have been the end of me if not for you. Dios Any mío. idea where Hjalmar thought he might find the giant? We'd learned where it has its lair, in the caves above the village. Hjalmar decided the best way there would be to cross the lake. Viggy the loon insisted he knew a better way, through the mines. But none of us fancied strolling into a monster pit.
¿Qué pasa, Moyus? Muy buena. Buenas noches. Think I know enough. So long. Wait. I'll go with you. Luckily, the trolls didn't use my bow for kindling. ¿No hay ASMR hoy? No, hoy no. Hoy jugamos. Tenéis ASMR toda la semana, gente. Déjame que juegue un poquito. Let's go. Que tenía ganas de jugar. Nivel 22. Ole. Enganchar el brujero, yo todavía no me lo he pasado. Buah, está muy chulo, tío. Te lo recomiendo muchísimo. Está muy guay. Voy a coger un ratillo a Sardinilla. Que señor, pues que vaya a pie. Vete a pie, que te jodan. Sí, los pasos ya los he visto. ¿Por qué siguen saliendo en rojo? Ya no hay nada en rojo. Lots of old tracks. Giant must have come through here often. Bueno, sigo para abajo, venga, ahora sí. Yo ofreciéndome para moderador y ni sé qué hacen. Pues insultarse entre ellos mucho. Algunos están de moderadores en la sombra y otros pues están en el chat para insultarse un poco. Vale, ahí. Uno para allá y otro para allá. Vale, voy a buscar a este señor. No, hombre, pero sí que es verdad que a la hora de moderar un canal pues tienes que saber lo que son los comandos y todo eso. Es lo ideal. Si no, ¿para qué te ibas a ofrecer como un moderador? Si no sabes todo eso. Hostia, ¿tú dónde está esta persona, colega? ¿Dónde estás? Estoy yendo como lejísimos, ¿no? Un bichejo. Aquí hay un señor peleándose. Morid, putas acuáticas. ¿Qué? Espérate si tengo el este. Mira qué útil. Hostia, tú, cómo la ha reventado, ¿no? Wow. Este es el colega que estábamos buscando. Fallen! Thought you died. What happened? Where did you go? What's happened is that you should have listened to me when I told you not to take Agnar. But you don't listen to anyone. Know what he did? Stole the Hornwall horn. Put the whole crew at risk. I followed him. Alone? You should have woken me. I'd have listened to you then. But instead... Wait! Still need to thank you, Geralt of Rivia. I'll never forget you came to my aid. Where's the rest of your crew? Fought our way through a swarm of sirens to get here. Only a handful of us left. Sí, ya hemos visto que han muerto muchísimos de vosotros. Pero muchísimos. The sirens tore Leif up good. We should see to his wounds. He's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood. He's dead. Trust me. Amigo. Tu colega está catacroker ya, ¿eh? Sink his blade into the giant's heart. Sword on the bones of his ancestors. Dice, no, está echándose una siestecilla en realidad, mi colega. Está perfectamente. Coming with me? Stupid question. Join us, Geralt. Qué remedio. Encuentro una forma de llegar a la guarida del gigante. O sea, ¿y nosotros tres podemos de verdad contra un gigante? I'm telling you, plow an enormous horse son he is. Wonderful.
Can't believe I finally got the bastard. Sí, sí, amigo. Espérate que lleguemos al gigante y a ver qué podemos hacer contra él. Anda. Geralt, help me smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. I cover you. Position myself so as to keep the giant in sight. ¿En serio que vamos a ir 3 personas a por un gigante? Getting colder. Gotta be close. ¡Hola! El sitio, gente, se viene el gigante. Careful now. One odd step and you can wake him. Se viene el gigante. Hey, quick! Let me out before he wakes! He should be around here somewhere. Wait. Know what they call Viggy? The loon. For good reason, too. Best he stay in there Que lo till we finish with the despierta. giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. Que se quede ahí. All right. Guess he should stay in the cage then. I'll not forget this, Uncrate. You want all the glory to Si el yourself? tío está loco, no lo voy a liberar, que yo que sé, que a lo mejor la lía. Evita la nieve, el ruido de las pisadas despertará al gigante. Y tengo que encontrar la llave para liberar al gilipollas este. Pero ¿dónde está el gigante? Que no lo veo. ¿Eso de ahí es el gigante? Supongo que sí. Leaving? No closer! He's mine! Hey, let me out! Quick! Shut your trap! I sat in the bloody troll cauldron with nary a murmur. Voy a liberar al gilipollas ese. No quería liberarlo, pero bueno. ¿A que se pone ahora loco? Verá. I remember that. Amigo. Let's get out of here. Right. Just as soon as I kill him. Lo sabía. Ahí va el subnormal. ¡Ay, eres tonto! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Que te va a matar! Tenía que haberlo dejado ahí, ¿no? ¿Tengo algo aquí para gigantes que pueda hacer? Ah, vale, estoy durante el combate, ya no puedo hacer nada. Este tío es bobo. Tengo para dracónicos, para insectoides y para espectros. Me pega fuerte, ¿eh? ¡Hola! Me ha pegado un tortazo. El gigante se ha cabreado, ¿no?
se nota que tengo el juego en fácil. Porque los bichos mueren bastante rápido. Ay, 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 ay. Qué desagradable. I knew we'd best him. Viggy, you daft bastard. Sí, la verdad que un poco tonto. No tenía que haberse tirado ahí a lo loco, tío. Ja, 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 casi nos matan. Qué divertido. La cara de ¿estáis bien? ¿O algo? Where are the others? Pues muertos. Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Que era Slayer. el mata gigantes. I'll make sure the Skald said it in song. Cualquier gloria que resulte de la muerte del gigante debería ser para ti. Bueno, Pati. Yalmar the Giant Slayer sounds better. It was your venture. Pati, You Pati. deserve the glory. No quiero yo que me llamen como mata gigante. Ya a mí qué coño me importa. Believe you're right. Bastante tengo ya con lo que Let's tengo. get out of here. Let's go. Quizá tenía que haber echado un vistazo para poder lootear al gigante, ¿no? Gonna head back to Ard Skellig? Aye. After all, I'm to be crowned. I killed a giant, won back Unrig, and lost my entire crew. Who else has put forth a claim? Blue Boy Lugos, surely, and Ottrig, Svanrigga, And Ceres. Ceres, Misses. ¿Misis? ¿Ha dicho? ¿Misis? She sailed off to Speakerrock. Alone. Alone? What on earth was she thinking? Someone ought to sail after her. Stop this foolishness. She's back already. What's more, she was successful. Oh. She always liked competing with me. I've always won in the end so far, though. Well, time I was on me way. So long, Geralt. Thanks for your help. So long on Crate. Ah, no sé. Por aquí. ¿Contigo nada? Ah, Geralt. How are things? The Wild Hunt's prepared. Rates at the gate of your Witcher stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one Crate's ever stood in battle such a foe. Just as soon as I secure the crown, I'll set out and fight there at your side. Perfecto. Kinda hoping you'd come with me now. I must consider what befits a king. If I leave now, the clan will see it as Primero flight. tengo que ganarme la Think me a corona. coward. Joder, con la I've corona, got to win macho. the crown first. Vale, y el problema de sucesión, ¿cómo se supone que arreglo yo este problema? ¿Con quién hablo yo de esta movida? La sucesión al trono. No lo sé, la verdad. Creo que lo voy a dejar por aquí porque sinceramente no sé cómo seguir esta misión. No se me ocurre otra forma de seguirla porque no... No sé cómo seguir con esto. Por misiones secundarias no es. A lo mejor es esto. Puede ser esa misión la que tengo que entregar. Master Geralt. A guard spotted you from the tower. They sent me to Voy a probar y si no, pues lo dejo ahí. Why was it closed? Isn't that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. Ah, mira, ahora. After Vale. the feast, the Jarls will choose the king, so the Hola, doors Rollins. must remain closed. Pues sí que sería esa a lo Only mejor. the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. Krach make an exception just for me? All know what you did for Ceres and Yalmar. Today, you're one of us. Perfecto.
Come. Crack awaits. Pues sí, puede ser que sea esto. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here at Skellige. At a good feast, meat and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. Step careful there. I've as much right to it as you do. Bueno, pelea por el trono, gente. Not pinch my allies. If an on-crate's to wear the crown, it should be you. Because you've got fur growing on your chin, that it? Esta tía tiene carácter, ¿eh? And the Jarls just might listen to you. What your mug smacked? Remember, I was left standing last time we ¡Hola, crossed papi! this. ¡Otra vez! Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar, the Giant Slayer? Oh, stop your Qué rápido se lo ha agenciado el título, ¿eh? ¡Papi! Ceres! Hey! Ah, damn it! Don't see Crack. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Después, amigo. Quiero mi recompensa. ¿Puedo saltar por aquí? ¿Habéis visto cómo corto camino? Qué bien. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market. Es un mercado de where boats are bought granjeros. and sold like sheepskins. Leaving Caer Trolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. Amiga. Qué cabreada que está. May I? You must even. ¿Qué me va a preguntar a mí quién pone I've been de... waiting for you. en el trono? So, Espero que no. feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, Llegó there la is. repetición, ¿qué repetición? Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, Mahakimum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the ¿Qué me va a family for regalar? generations. I give it to you for helping ensure the line Otra endures. espada, pero la otra que me ha dado era un truño. ¿No? Beautiful craftsmanship. Thanks. ¿Este que me paga con espada? Amigo, que con espada no se come. Damn it. Ya se están matando. Started another row. Ya se están matando. Let's go. ¡Yu, yu! ¡Yu, yu! ¡Oh! Pero bueno. O sea, un lobo, un oso, perdón. ¿Por qué cojones ha colado un oso en dos osos? ¿Por qué cojones han colado osos aquí dentro? Nada, no sé qué he dicho. Un oso, quería decir. La musiquita. ¿Se puede saber cómo han entrado 4 osos al banquete? ¿Quién ha invitado a esos osos? ¿Quién los ha invitado? Give me some cloth. Gotta stop the bleeding. Quick! Hostia. Take my cloak. Amigo.
Las palmas. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Sí, sí. Está ya en el otro I'll be barrio. on. He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lucas, and now you threaten my son. I will not step to this. Dad, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Pero bueno, señores, dejan de pegarse. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we can, we must avenge them. This burden ¿Qué falls acaba de upon the host pasar, tío? and his offspring. Se ha quedado así. Muerto. Find the guilty on Crate. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Yo te maldigo a toda tu gente por no comprarme Romero. Anybody see how the bears got in? Digo yo que han visto de alguna forma entrar a los osos, ¿no? O sea, son putos osos, no es como si se colaran mosquitos. Nadie se ha dado cuenta. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. I can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this Por favor, room. que no me echen la culpa a mí de haber metido a osos. Yo te ayudaré, Feris, o iré con Yalmar. A ver. En esta situación, ¿con cuál de los dos os posicionaríais? Porque a mí, sinceramente, ella me ha caído un poco mal. Entonces, yo tiraría más por él. Porque él ni fu ni fa, pero es que ella me ha caído un poco mal, la verdad. En plan, no sé, me parece un poco estúpida. Así que yo creo que voy a ir con él. I'm going with Hjalmar. Don't know where, but I'm going. Knew you'd not turn down an adventure. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. Wolf. Es que no sé, ella me ha caído mal, sin más. No sé. Me ha parecido un poco estúpida. Y el tío, pues, sin más. ¿Quién coño habrá metido unos osos ahí? Es que es súper raro, tío. Estoy escuchando los ronquidos de Juan. Right. We're here. Meaning? Gonna explain what we're doing or not? Remember the wild men I sparred with? The ones we called Vilcarls? You might have mentioned them when I walked in. This is Hola, their village. They were the ones who changed into bears, just like in the legends about berserkers. I saw it with my own eyes. Might have been alone in that. Everyone else was staring at young Lugos. He claimed he could down a barrel of beer in one go. Almost did it too. Vilcarls. What else do you know ¿Se about them? transforman en They're osos? not part of any clan. ¿Ellos? With no wives nor children. So how do they reproduce? By budding? No. Those wishing to devote their lives to battle come here to join them. In the summertime they hunt, go on raids. Come winter they sleep in their caves with the bears. Me está pareciendo un That's poco what estúpido folks ese say. señor también. Got a feeling it's more than gossip. ¿Qué So what pretende? now? ¿Matarlos a todos sin Simple. tener pruebas? We welcomed the Vilcarls under our roof, gave them food, drink, and they spilled our blood. So now they must pay. In blood. Should at least take one alive. Make him testify before. This ain't the continent, Witcher. Don't need no court to see justice done. Stop to consider that somebody might have duped them, used them. Then they'll die for being idiots. Enough jabbering already. Dios, Let's qué go. radical, ¿no? Bueno, pues si se dejaron engañar, pues que mueran por gilipollas. Sin más. O sea,
No one here. Si son culpables, pues mueren por culpables. Y si los usó alguien, pues mueren por gilipollas. Sin más. Look, up there. The corpse by my reckoning. Needs examining. Veamos. El This gotta be cadáver. a custom I don't know about. If it is, it's new to me as well. Body covered in bruises, knuckles chafed raw. Fought barefisted. To the death. Some kind of trial. Probably. Or a very Un bloody deporte muy sport. sangriento. This one here doesn't look like a Wildkarl to me. Aye, true. More slender in the shoulders. Clothing from 6 men. Just one body, though. Es un poco raro, ¿no? An old shrine covered in runes. I know the signs. Language of our forefathers. Svalbard. Damn it. What is it? That a name? Aye. A deity whose worship is banned. All altars devoted to him were raised years ago. Priests extolling him were bound. Tossed into sailless longboats that were pushed out to sea. What did this deity do to earn condemnation? Him? Nothing. But those who promised him almost drowned Skellige in blood. You see, Svalbard demanded sacrifices. Vaya. Human sacrifices. Un culto un poco chungo, ¿no? Sword at the ready, Witcher. Strange smell. Bit like incense. Bit like a bait we witchers use. For what? Bears. Crikey, you've a sniffer like a hound's. Better. Follow me. Interesante, ¿no? Wounds covering the body, but he didn't bleed to death. Someone broke his neck, finished him. What the hell's going on here? Hola, Borja. No sé cómo se hace en Strawberry Power. No tengo ni idea. Pero oye, buena pinta tenía, te voy a Follow the decir. thread. Human scalps. Unusual as decorations go. Bueno, es verdad, para San Valentín quedan 2 días. Ay, ay, ¿por qué no? Ahora, no me Trapdoor dejaba. under a bearskin rug. Classic. Come on, open it. Una cueva. Llego a saltar y me mato. Air's thick with incense. Todos los días deben ser San Valentín. Hear that? Noise from below. Finally. Oye, qué sitio más raro, ¿no? Looking for death. Nay, vengeance. And answers. Why'd you attack Capitulo? We didn't come to the feast to kill, and we've no regrets about what happened there. There are weaklings in every herd. They must die to make room for those of strong blood. ¿Qué dice? Strong blood. What are you talking about? I speak of the she-bear and her cub. La osa y sus cachorros. ¿Qué We've osa? talked enough. ¿Qué dices? Good. Talking tires me. Yo no quiero pelearme con este señor, es un pedazo de troncho. Never learn. Se va a convertir en oso. Tiene pinta. Míralo. Hostia. Adiós, Algrim.
else out of him. We don't need to. Everything's clear, blood for blood. Realize they might have acted at someone's behest? Might have just been part of a Parecía plot. un plan, no We era on algo Crete tan always have sencillo. foes. Let them plot, let them strike. They'll end like the Vilcarls. Esta gente son muy básicos, ¿no? I'm counting on it. Let's go. ¿A cuánta gente vamos a matar aquí, tío? O sea... Furbo, matar, furbo. Furbo, sangre, espada. Matar. Puñetazo. Venganza. ¿Qué coño están haciendo estos frikis con esos champiñones? Cuatro hippies comiendo champiñones dentro de una cueva. Esto no va a terminar bien. Que más que champiñones suena como si estuvieran comiendo Pringles. Gracias por el follow. Svalblood! Svalblood! We summon thy power! Madre mía, el viaje. Así es como se transforman. Tan yuyu, ¿eh? Amigo, ¿tú estás seguro de que quiere bajar ahí abajo? Porque... yo qué sé. ¿Por aquí? Supongo que sí. Our forebears forbade all from worship in Svalblood, on pain of death. What? Where'd you? From Cairtrolda. Bet you know why we're here. Aye. On a matter that's not to you, mutant. A matter of pride and honor. Didn't see any honor in what happened at Crack's Pues Castle. no, la verdad That que was a no hubo massacre nada de plain and honor ahí. simple. You see in darkness, you're still blind. We spilled that blood for Skellige, for a king we can be proud of. Don't give a damn about your motivations. Give me a name. I'd sooner die than tell you. ¡Hola! Arise and drink of the blood! Vaya porrazo me ha dado, ¿no? ¿Qué hay? Ah, que este invoca a osos. Ay, por favor, Gerardo. Lo saqueo y me da un mulo de pollo asado. ¿En serio? A letter. Turns out the Viltcarls, unwitting tools. This druid, Artis, was to be the new king's advisor. Cheap reward for sicking the Viltcarls on your guests, causing all that bloodshed. Vaya. Who signed it? Nobody. Anonymous. You were right. Había There's someone alguien else más. behind it all. All the mayhem.
What now? I'll tell the Jarls what we found here. Hope it's enough to clear the clan's name. Había Come on, alguien más we're done detrás. Jaja, lo sabía. It was them attacked us. The Veiled Carls. Will you claim they turned into bears? That they're the berserkers our nanny scared us with as children? Is that it? I saw them transform. With my Sí, own sí, sí, eyes. sí, sí. Did you see Freya ride by astride a wild boar as well? Tío, porque no nos creen. You've discovered as much as your sister. That's to say, nothing. Ay. I'll vouch for your Why would we believe you, eh? You're a lackey to Ancrate. And a witcher. He knows beasts, including those that take on human form. Go on, Hjalmar. What about? I found the traitors, wrought vengeance on them. That's everything. No, not everything. The Vildkarls conspired with someone. Found a letter on one of their corpses. Me hace gracia cómo hablan. A mí me gusta el acento. Hola, gaita. Big. This does not identify the guilty party. Hola, Popo. Han venido That's los not dos why juntos. we've gathered. You washed away disgrace with the blood of our foes, Hjalmar. I, eldest among the Jarls, cleanse your clan's name. We part in peace. Hola, Chenon. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Mau. Gracias por el follow. So it is true. Warriors have become bears. I'd say it's the opposite. I saw their transformative ritual. Our trial of the grasses, pure pleasure by comparison. The Vildkarls have been punished. You and Hjalmar saw to that. But our true Mau, foe mau. continues to prowl about. I sense hard times ahead for Skellige. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. De nada, hombre. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinate. Venga, sí, for the elijan ya Jarl's al rey. Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Su Come hijo, with ¿no? me. See for yourself. All may listen to our deliberations. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. ¿Qué tal, Ailek? Buenas noches. A ver, si me pides mi opinión, yo voy a votar por el hijo antes que por la hija, no sé. A ver, no sé cuál de los dos es más óptimo para el trono. Pero el hijo me ha caído bastante mejor que ella. We're just in time. They've already started. No sé, que se peleen, el que quede vivo, que solicite el trono. We gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear him fealty. Perfecto. El nuevo rey. Que rabie la hermana. Tiene que estar por ahí rabiando, ¿no? Verás. Skellige has chosen. I know you've long awaited this day. We strike at Nilfgaard! Hjalmar! 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 En esa isla están todos como cencerros, hombre. A ver. Como hermano eres un idiota, pero serás un buen rey. Venga, amiga. A llorar a la llorería.
must be mad. Rivalry certainly seemed serious. Our rivalry's one thing, but we share the same blood. That's what really counts. Bueno, ¿me ayudas? Got a delicate matter I wanted to bring up. Need your help. What is it? Croc's mentioned Siri to you. He must have. Have you found her? Not yet, but I'm close. Esta me dijo que me ayudaba, ¿no? Cuando arreglase los problemas de la corona. Will probably be able to locate us quickly, so I'll want to take her to Kaer Morhen, battle the hunt there. I'm looking for allies. I can't go. But do forgive me. Vaya, ahora no puede. No me esperaba que tú no me fueras a ayudar. No me lo esperaba. I understand. I should go. No me esperaba para nada que me fuera a decir que no. Good luck, Geralt. Para nada, vaya. You earned this. Didn't I now? Well, truth be told, I'd rather have beat a bugger like Blue Boy Lugos. Fuck it. Y este me va a decir lo mismo, me va a decir que no, ¿no? The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morhen. Que ahora es rey y ahora tiene mucha responsabilidad o algo así. Waits at the gate of your Witcher stronghold. ¿O no? You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one Krait's ever stood in battle such a foe. I'll leave at once. Thanks. Ah, pues no, este me ayuda. Y la otra no me ayuda, ¿veis cómo es imbécil? Es tontísima.